여기 오픈마켓이라고 세부 막탄섬에서 가장 큰 마켓입니다. 오늘 여기에 아이들을 찾아서 왔습니다. 아이들에게 맛있는 졸리비를 아이들한테 사주려고 여기서 일하는 아이들을 찾고, 그 다음에 엄마 아빠를 도와주는 아이들에게 졸리비로 데리고 와서 식사를 할 예정입니다. Ano sa ganan mo pagkaon? Ganan ka Jollibee? Jollibee. Dili? Dili ka ganan Jollibee? Na dito Korean pastor naghulat. Ganahan sila maghatag pagkaon sa imo ha. Balik ka pod ka? Saling usok. Ay. Kami ni TV. Wait sa. Ulat ha. Ulat. Dirira. Wait sa. Napa. Wait sa. Ali. Ali. Pan. Diri mo. Pila edad mo? Ha? So, wait sa. Atras sa. Ni kaon na mo? Wapate. Ali diri mo ha. They're hungry. Jollibee ganan mo? Jollibee? I like Jollibee. Okay, bale adto mo dito ha. Then ipakita ni sa iyahang ticket, okay? Okay. Korean pastor lolo to siya. So ipakita ni sa ilaha. Sige, ato na mo ha. Oh wait, sa dungan na mo dito ha. Dungan mo ha. Wait sa, kinsa nagbaligya, okay? Ano? Nagbaligya ka? Kung sa gibaligya nimo? O dala na ha? Dala na, okay? O sige na ato na mo. Dagan. Dili ra. Sige na ato, Jollibee. Baligya. Na ka? Ang sa baligya nimo? Baligya. Ayaw na. Sige na, Jollibee. Entrance na dito. Korean pastor ha? Dito Jollibee. Sa lami ba? Lami ba? Sige na, doon na mo, dagan na. Tuwing saya, dagan. Saya ang wanan. Ato na. Hindi, ato na. Sige na, ato. Jollibee ha, sa entrance na dito. Asa? Ato lang dito. Ato lang ko ha? Wait. Ano sa baligyan ni mo? Sagjis? Asa man? Ano sa baligyan nimo? Asa baligyan nimo? Ha? Asa mama ninyo? Nagunsa mo diri baligya ra? Okay. Gutom mo? Unsa ganahan ninyo kanon? Unsa man? Manok. Asa unsa manok? Jollibee? Kana mo Jollibee? Asa? Unarin diha? Saan ba? Ganan mo kaon? So, maghatag ko ticket ninyo. Then gahulat dito Korean pastor. Ha? Gikan na sa simbahan. Korean pastor gahulat sa inyo ha. Ipakita ni sa ilaha, then maghatag sila Jollibee sa inyo ha. Diya sa La Nueva, okay? Ha? La Nueva. Wait sa. Ikaw sa. Unya nang ha. So adto mo dito sa kuyog na mo, ato mo dito sa Jollibee na gaulat dito. Ha? Sa may guard dapit entrance na dito. Sud mo sa Jollibee ha? Wala pa ka ticket? Ha? Jollibee, ganan ka makaon? Oh. Ganan ka? Ato. May Jollibee ka ano po? Ha? Okay ra ato siya dito? Okay ra? Ito mo, kasali. Yuli, bata. May Bata. Jollibee? Okay, Jollibee. My daughter. Bale, ipa-add na lang siya dito sa Consoro. Mama ni mo? What ko Jollibee? Jollibee, ato na. Pero ako sugin dito naman ba yun? Ruta ko yun. 거기 앉아. 얘가 마지막이에요? 여기는 포함이에요?
You like ice cream? Yes. Okay. Yeah. Okay. You like ice cream? Ice cream? Yes. Oh, yes. 하나에 500원. 야, 난리 났다, 난리 났다. 아이고, 이거 저쪽처럼. 아이고, 흔들어도 됐어요. 와우. 원피스, 아이고, 흔들어도 됐어요. 와우. 와우. Thank you. Thank you. Uy, kamu dia pesos just today. They have 10 pesos. Pero, naghatag siya pila. 500. So, lipay kayo mo. Salamat na sa Ginoo. Pila ang ano ninyo? Halin ninyo karon. Wala pa? Cheese. 10 pesos, not yet. Ikaw? Pila? Halin ninyo? 10. Ikaw? Wala. Not yet. So, karon pila ang nadawat ninyo? 500. 500. Ako 600. Kung saan ninyo ang kwarta? Ihatag sa mama. Ha? Ano ihatag sa mama? Kung saan sa mama? Ako iulog ako lugi. Agan siya? Agan siya? Oo. Yes, saving piggy bank. Ah, you can go piggy bank. Oh, very Yes, smart. she will put in the Yeah, piggy bank. yeah. Why you want to save? Why? Ano, ngayon ka nagtigog? Para usa to? Para eskwela. For school. That's good. Para 맞지? Ikaw, unsa ka nimo kay bank? Para eskwela. School. Good. Sa oras mo magbalik ang mga ingan. Alas 6 man te. 6 a.m.? Uli na. Ano 6 a.m.? Ikaw? 6 a.m. yung race for 6 a.m. 6 a.m. And then, nagtudo sa oras mo. Ano? Eh? Oh, alas 7 sa gabi. 7 p.m. Oh my God, working out. Working out. Oh my God. Ako ate kay Kwante. 250. 250. Usahay nga na. Usahay daghan. Sometimes 250 to 500. Bale, ang sa 500 na dawat ninyo karon sa unang ninyo. Ako ni bayatag sa mama. Gano? Ano yata sa mama? Wala lang. Okay. Tigong. Savings. Ako di man napili dito sa merkado. Give to brother. Lucky. Bye-bye. Give to siya also. There. Ikaw? Saan? Siya kay woman sa ikwan. Nakikilingang ko savings or ihatag niyo sa imong mama. Ihatag mo sa mama. Mama. Okay, tigong na ako. Lipay kayo mo karon. 네. Ano nga do? 아 얘는 이거 보면 복대까지. 야 엄청나네. 커서 성공하겠다. Hindi ka muna kay... Wait, they will bring spoon and fork. 네. 아 오케이 good.
did you have the last time the Jollibee? Yes. When? Last time? First time? First time. 처음이래. First time. First time? Sure? Really? Amazed. 아 진짜래요 진짜. 이 나이가 몇 살인데? 얘는 두 번째고. 번째고 나머지 다 첫 번째고. 예. 아이고. 얘네들 몇 시에 일나냐 아세요? 4시에 일나갖고 8시 해갖고 저녁 7시까지 간대요. 아니 저기 뭐 아까 시장이야. 6am 그러니까 시장이 4시에 여니까 6시까지 6시에 나오는 거지. 정말 대단한 아이들. 아 열심히 사네. 야 어른들이 좀 배워야 될 것 같아요. 야 대단하다. First time? 둘 다 졸리비는 처음이래요. First time? Who's the first time Jollibee? You? First time? You also? First time? 여기 쳐달라겠어. Yang, sa oras ka na mata? Mata? 7. Seven? Sa oras ka nagbaligya? 8. 8. Starting to sell what until what time? Antod sa oras. Antod dun sa oras ka muli sa gabi. 6 p.m. 6 p.m? Pila halin niyo mo kadadlaw? Pila halin niyo kadadlaw? 8시부터 6시까지 300? 한대요. 야, 조그만 300. 게 300 ko. 필요한데, 이거. How much you give to mama? Pila ang hatag mo sa mama? Tanan? On. Pila ihatag sa mama ni mo? 엄마한테 다 갖다 줘. 40 pesos. 아, 가끔가다 40peso 준대, 하루에. Pero nakaka 500. 아, Unsa una nimo? Hindi atag nimo tanan niya atag nimo. I will give to mother. Why you give to mother? My mother will get more money. Mangayo ka sa mama nimo. 5 pesos. Kada adlaw. 5 pesos per day. 아. Sa oras mo na. 6. Wala 6. Sa oras mo human. Alam, 7. Alas 7. Pila ang halin ninyo kada adlaw? 500. Ako to 50. Upod po kwarta ninyo, asan ninyo hatag? Mama. Magatag sa mama ninyo maghatag sa inyo, ha? Oo. Pila? 15 ako. 15 na? Ako ay 20. 20. Ako 50. 50. 50. Oh, 15 sa 20. Thank you, enjoy. 예. Kita pa. Hindi pwede ko na kaili ako ang tahon. Yes. Alam mo. Let's go, yeah. Okay. Bye-bye.